I think this is the best part when mag-adto ka sa beach kasi you want to experience everything kahit random lang. Wala to guys, na kayo nakita na nagbangka and nag-anagit ko guys na kung pwede sabayan ko nila. Malagit ko ulaw guys. As much as possible. Kasugit na ko yung as much as possible. Gusto na ko maghawa ko sa dagat na nako eh. Goodness. Either nagsakay ko bangka o lagit ko ulaw guys. Ano gani ko full pang regalo ni sa birthday legit. But then guys, bagsek ako ang Kalagon. Ayan. Ay, sarap naman ang sabi ko na mag-vlog tayo eh. Hey, nice! Hi guys. Hala, yun na mag-vlog ko. First mo ang YouTube channel guys. Ay, ako. But then, nagka-problema yung kagabon guys. Wala may ka-vlog guys. Wala na sa wastong utok ang tanan. Wala, naghupas ang water. It's good. Makalingkod na ko. But this is my view and my view. So, gagawin. Bukas lagi siya. Okay na, wag na. Tapos, I'm sorry lang ako guys kasi masyadong unprofessional yung gigawa ko. But this is... Yes! There they are. Yan sila guys. Me like ako like nang lagom na git ko but that's not the problem, Lorelai. That's gonna go there. Look at my view. It's so relaxing. Wala namang lagom ko. That's the problem, bro. Guys, I think I have the bus. Gusto na ko ibutang akong phone dito pero dili siya enough and gusto na ko maligo and gusto na ko I'm gonna chill here pero dagag ba to? I'm gonna put there the phone. Let's careful, kakam. Kabalo mo, gusto na magsakay og boat. But apparently, dili siya kung kasakay. Gusto na ko magpabugnaw. Yeah. This is the best. Ooh. Amazing. You know guys, I really love ocean, rain, that katong logo, gunog, ano dito, nag-grass fire. It's so calming, like, good shit guys, like, yeah, nakapampalagan. That's okay. Ano lang. Oh, it's so big. Katong nagbiyahe mo. Nagulan siya guys. I'm so happy na nagulan. Pero pag-abot naman diri sa resort, hindi na siya nagulan. Right now, I'm gonna wish na kung nagulan because mabalan ako pag nag-enjoy ko kasi ng lago. Yeah.
ko. I'm so excited for my Kiamba for my Tuka trip. Because I know it's my birthday and gusto na ko celebrate akong birthday alone. And I'm so excited, but then na-scared ko kasi abot na mo diri. It's not easy as much as I imagine. Kay pero like, okay man siya guys. Tagaan lang. Pero kailangan pagkit ako research for this trip. Kay ako ang asa ko magsakay and stuff. Kasi nga, I want to alone. Hindi na ko Friday kasi next tapos gusto ko next week is opener ako para like kasi Friday di ba yung birthday ko tapos opener tapos makauwi ako 3 tapos mag-travel na ako niyan kasi okay lang siya guys so I just need more ipon kasi I'm gonna go to Philippines. I'm so excited. I'm so excited for my alone trip. Masaya lang. So I'm gonna go back sa aming magdigo ko guys. Di naman waterproof yung ko. Pero, ay, ganda naman dari. Pero paningkamutan ako guys. Pero wait lang. Paningkamutan ako siya. Ay, wala ko na nagawa ko. Paningkamutan ako siya for you all. Kasi baka mabasa siya. I think. Hindi siya mabasa. Hope I don't know. I know what's the best. Suda di ba vlogger? Now I know this is my vlogger for real. Yawa maklaro ninyo. Dili ninyo maklaro swear. So, forgive my face and forget. Kay, nag-sunscreen ko, na-white cast, bala na basta naka-sunscreen ko kay... Ayo. Yay! Ano ko para na kay 50 sa pa. Vlog ba na mo ni Rain? Hi guys. Ayaw pa. Saan mo na siya? Lipstick na tangit ko pero. Dili, uy. Ah, Thanks, Taray. sarap. May napakita ni mo. Labi na Ito na to vlog ga. May YouTube pala tayo ga. Yan na, may YouTube ga. So, now,